Good morning. Damos gracias a Dios por esta oportunidad We thank God for this opportunity. Can you hear me? y disfrutar de su bondad y su amor. To enjoy of His goodness and His love. Para nosotros es un gozo y una alegría We rejoice and we're glad poder estar aquí con ustedes, to be able to be here with all of you, disfrutar de un tiempo tan especial to be able to enjoy such a special time, y sobre todo tratar el tema el cual vamos a desarrollar. and above else to be able to share this message with you. Mi nombre es William Nieto, His name is William Nieto nacionalidad colombiana. from Colombia. Como ministro As a minister, soy doctor en Biblia y Teología. he is a doctor in Bible and theology. Como hombre As a man, soy un misionero, he's a missionary, amado por el Señor. loved by God. Me acompaña mi esposa, His wife is here. quien Doris Bonilla, Doris Bonilla nacionalidad hondureña. from Honduras. Debido al tiempo Due to the time y lo trascendente que es and how transcendent this is, el tema, this subject, ya que vamos a hablar sobre familia, as we're going to speak about family, es indudable without a doubt, que este tema this subject es de los más atacados is one that is the most attacked, y de los que más necesitan but it's also one ser of puestos the ones that we need en el to lugar bring que Dios estableció. before the place where A God través de has su palabra. established through His word. Las estadísticas dicen The statistics, everybody, que de cada 100 matrimonios that of each 100 marriages, ya hay un 40% there is already a 40%. donde el divorcio, donde la separación, el divorcio va a ser una realidad en ese matrimonio. Where divorce is going to be a reality. Un 70% de estos 100 que se casan And a 70% of those 100 that are getting married, en algún momento in any moment of the time, va a vivir is going to experience una situación que va a generar crisis. a situation that is going to generate crisis. Un 70%. 70%. Un 80% And 80%, viven bajo alguna mentira they are living under a lie que afectaría that will affect su relación como tal. the relationship. Creo que es uno de los tiempos más violentos I believe this is one of the more violent times en cuanto al ataque a la familia se están llevando a cabo en este tiempo. that the family is being more attacked this time. Ciertamente no una violencia de cuerpo a cuerpo, Maybe it's not a violence like body against sino body, una violencia que descansa en filosofías, but a violence that is resting in argumentos, philosophies, en libre expresión free expression, free speech, y donde las leyes favorecen y amparan and where the laws are in favor que se deteriore of the deterioration el plan y el propósito de Dios. of the plan que Él and estableció purpose of God that a He través has de su palabra. established through His word. Por eso les agradezco que hayan sacado tiempo. That's what I want to thank you to have Para taken esta the time conferencia. to come here to this conference. Sé que ustedes habrán escuchado I know that you have listened already. bastantes enseñanzas Many en teachings torno al hogar, a la familia. That relate to your family. Y por eso le pedí al Señor que me ayudara That's what I asked the Lord to help me. para tocar un tema que es común, normal, That to be able to express a subject that is normal. pero verlo bajo el término de felicidad en Dios. But to see it through the eyes of happiness through God. Felicidad que no descansa en lo que nosotros consideramos o creemos, That happiness that doesn't rest on what we believe, or, sino que felicidad que descansa conforme al replanteamiento que Jesús hace al manifestarse en carne en el Nuevo Testamento. but the happiness that rests on what God speaks through the New Testament. Por eso quiero invitarles a que vayan por allá a Mateo capítulo 5. That's what I want to ask you to go to Matthew chapter 5.
y vamos a hablar sobre las bienaventuranzas. And we're going to speak about the Beatitudes. Vamos a llevar este pasaje We're going to en take torno this a la message familia. to the family. Las bienaventuranzas The Beatitudes en Mateo 5, in Matthew 5, especialmente el verso 3 al 12, especially verse 3 to 12, constituyen la puerta they constitute de una the entrada door teológica y existencial en torno al Sermón del Monte. of an entry, theological and existential, Y por extensión, and an extension. el reino de los cielos, The según kingdom of Jesús, God from Jesus se declara y se fundamenta en estos dos capítulos. is declared and is based on those chapters. En ellos Jesús redefine In those Jesus, he la redefines noción de lo que es bendición y the felicidad, notion of what is blessing and happiness, alterando totalmente changing everything. los conceptos que en su momento And the concepts that in se that dieron time were given, y los conceptos que hoy definitivamente and the concepts son that ajenos a la we voluntad de Dios. can see that today they are far from the will of God. Partiendo de aquí, So through this, cada bienaventuranza every beatitude inicia starts con la fórmula bienaventurados, with the formula blessed, retomando taking y dando un resignificado and giving a new meaning en un lenguaje in a language que también es sabio, that is also que también es filosófico, wise, pero sobre todo que es muy and humano. philosophical, but it's also human. Básicamente debemos tener en cuenta Basically, we need to take que into aquí hay account una escala de valores that there is a que se scale of establece values that they are established por parte de Dios. from God. Y el verdadero éxito And the true success, se ve reflejado we en lo will que see it Jesús reflected in what Jesus manifiesta has en esos tres manifested capítulos. in those three chapters. Debemos entender entonces We need to understand then que a partir de ese pasaje, that from this message, la verdad de Dios the truth of God en cuanto a la familia about family se ve reflejada. is being en estas reflected bienaventuranzas. on those beatitudes. Cuando hablamos de bienaventuranzas, When we speak about beatitudes, traducimos como felices o dichosos. we might translate it into being happy. Entonces vamos a irnos sobre esa línea. So we're going to go through that line. ¿Cuándo realmente la familia es feliz? When the family is happy, ¿Y cuándo realmente la familia es dichosa? when the family they are in true living in gladness. Del verso 3 al 12 From verse 3 to 12, se establecen algunos principios. we can see some principles being established. Versículo tras versículo Verse through verse, hay un principio fundamental there is a principle que la that familia debe aplicar. that families they need to apply it En el to. verso número 3 In the verse number 3, se habla que bienaventurados los pobres en espíritu, it says that blessed are the poor in the spirit, porque de ellos es el reino de los cielos. for theirs is the kingdom of the heavens. En el verso número 4, In verse number 4, otra vez bienaventurados, it says against en este blessed. caso los que lloran, In this case, it's those porque who are mourning. ellos because serán consolados. They shall be comforted. Seguido a eso, Next to this, bienaventurados los mansos, blessed are the gentle, porque ellos heredarán for they shall la tierra. inherit the earth. Continúa de la siguiente forma. Then it continues, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, blessed are those who are hunger and porque thirst ellos for serán righteousness, saciados. for they shall be satisfied. Bienaventurados los misericordiosos, Blessed are the merciful, porque ellos alcanzarán for misericordia. they shall receive mercy. Bienaventurados los de limpio Blessed are corazón, the pure in heart, porque ellos for verán they a shall Dios. see God. Bienaventurados los pacificadores, Blessed are the peacemakers, porque ellos serán llamados hijos de Dios. for they shall be called sons of God. Y cerramos del verso 11, 12 y 13 And verse 11, 12, and 13, con una bienaventuranza it talks about beatitude que tiene que ver that has to do con ser perseguidos por causa de la justicia that to be persecuted because of y por righteousness causa de vivir en la voluntad y el plan de and Dios. because of living in the Y cierra will el Señor of God. diciendo, And he closes porque de saying, ellos because es el from reino them de los is the cielos. kingdom of heaven. Bueno, partiendo de ahí entonces, So from there vamos a adentrarnos propiamente. we're going to enter cada uno de esos properly aspectos. in each of those aspects. Primeramente, la familia Firstly, bienaventurada es la the- que es pobre en espíritu. The family that is blessed is that one that is poor in Porque the de spirit. ellas, de estas familias, Because in this family es el reino de los cielos. belongs the kingdom of heaven. ¿Qué quiere decir esto? What does it mean?
Está hablando que verdaderamente va a ser feliz It's talking about they're going to be truly en happy un estado espiritual in a state that is spiritual, que es otorgado por Dios. that is given by God. Primer principio que se establece: First principle that la is familia being no es established. feliz The family is porque not se happy ama. because they love each other. La familia no es feliz Family, they are not porque happy se enamoran. because they have La fallen familia in no love. es feliz porque Families tienen un are plan not happy propio. because they have La familia es their own feliz home. The families, they are happy Porque el Señor ha determinado because the Lord has determined bendecirlos. to bless Él them. es la He fuente de is la bendición. the source of blessing. Los planes, The plans, los proyectos, the project, nuestra iniciativa, our own initiatives. por más buena que aparente ser, Even they can be good, deteriora el plan de Dios. they can deteriorate No the importa plan qué of tan God. perfecto, It doesn't matter how qué tan perfect filosófico, it is, how qué philosophical, tan estudiado, planeado, how studied or planned, inclusive qué tanto haya orado. even how much you Si usted no ha prayed escuchado about la voz de it, if Dios, you haven't heard the voice of se God. necesita que Dios establezca You need to listen. su bienaventuranza, The establishment su of the bendición. beauty of God, the blessing of God. Ahora, Now, no se refiere entonces it doesn't talk a un sentimiento, to a feeling, sino a una realidad but a reality que es trazada that is desde los mismos marked cielos from heaven por Dios. by God. Así que ese principio tenemos que aplicarlo So this principle we a need cada una de to las bienaventuranzas. do the same with each beatitude. Cuando dice que los pobres en espíritu When he talks about no poor spirits, implican necesariamente it doesn't mean pobreza material, the material poverty. sino que está invitando a la familia It is inviting the a family una dependencia absoluta, to be dependent, donde la familia reconoce where the family can acknowledge que es mendiga, that por diosera. they are beggars. No sé si me comprende. I don't know if you can understand that. Normalmente nos casamos Normally, when we get con married, mucha felicidad. we're very happy. Nuestros proyectos Our project y esa felicidad and that happiness no refleja mendicidad, that do not reflect blessings, sino que refleja but reflect que estamos lo suficientemente aptos that we are para ser felices. we have everything. We can Y be esto happy. atenta And that can go against, propiamente contra el plan de Dios. and that will go against the plan of God. Voy a hablar un poco muy espiritual, ¿no? I'm going to speak a bit spiritually here. Porque no es que la ceremonia o la celebración sea mala, It's not because the sino que hay celebration que is a bad llevar thing, los lineamientos but we have to go in line que establece el Señor with what God has Amarás al Señor established. You will love God sobre todas las cosas. above everything else. Es el primer orden establecido. Is the first order that is Luego being la reunión, established. luego nuestros planes, Then our family, nuestros then our propósitos, plans, then our purposes, luego nuestros proyectos. then our projects. Entonces estamos hablando So we're talking que es una dependencia that is being dependent, absoluta. but absolutely Esto dependent. significa What does it mean pobres en espíritu. to be poor in the spirit? Una familia A family que mendiga that is a beggar el favor de Dios. for the favor of God. Esto realmente causa felicidad. This is what true causes happiness. Dentro del marco. From this. No dependemos de nuestros recursos. We do not depend on our resources. No dependemos de qué tanto sabemos We de do not hogar, depend on how much we know, sino que dependemos but we depend de lo que Dios quiere darme on what God wants to give us como familia. as families. Eso es bien importante. This is very important. Luego dice que debe ser una familia Then he says that it must be a family pobre en espíritu. poor in spirit. Se refiere a la necesidad So it refers to the necessity que a pesar de que ese plan, that even that this ese plan, proyecto, that project, ese sueño que se tiene that dream that you might have como pareja, as a couple, necesita it needs que usted como esposo, como esposa, you as a husband, as se a acercan wife, constantemente that come before God, al altar de Dios before the altar para of que God, Él so that He construya can build ese sueño, that dream, esa meta, that, eso que usted está that object, buscando. that plan that you are Esto deja seeking ver for, entonces that can show you que then como hogar o como familia that's a family, that's as a home. reconocemos We acknowledge la necesidad the necessity de que Él that He opere. will Si el Señor no operate. edifica la casa, If He doesn't build, en vano trabajan in vain los que la edifican. the laborers will. Si el Señor no edifica la casa, If the Lord He en doesn't vano build, trabajan los que la edifican. the laborers will work in vain. Entonces aquí Therefore, la pobreza espiritual being poor in spirit tiene un sentido positivo, has a positive meaning porque nos lleva como matrimonio because it will take us as a a ser marriage humildes. to be humble. ¿Quiénes? Who? Papá, mamá, hijos. Mom, Familia. children, family. Donde reconocemos Where we acknowledge que a pesar de todo lo que tengamos, that even though hay we un have vacío. everything else,
there is an que tiene que ser emptiness cubierto por that needs to Dios. be covered by God. Entonces no debe confundirse So we must not con confuse una this, pobreza de espíritu being poor in the spirit como debilidad as a weakness o apatía, or sino que not una caring familia much, but a family bien vista that is desde el trono de being Dios seen by God manifiesta will manifest la necesidad del the Dios necessity Todopoderoso, of a almighty Reconoce God, that they will acknowledge que a pesar that even though de sus planes, de sus that they have proyectos, projects, plans, Dios God es el que edifica y que construye. is the one that will build. Jesús declara entonces Jesus declares then que benditos that blessed los que reconocen those that esa knowledge, necesidad that espiritual necessity, that spiritual necessity, y se humillan and they will humble themselves ante Dios, before God, porque es a ellos, because it's for them, a esa familia to this family, a la que le pertenece el reino. that the kingdom of God belongs to. Es decir, son ciudadanos activos That del means- reinado divino. They are active citizens of the kingdom. Básicamente, este Of es God. un replanteamiento So basically, this is a radical, new meaning, a radical del new estatus meaning humano. of the human status. ya que hoy predomina Because today la autosuficiencia. is self-sufficiency that Predomina mi yo. predominate myself. Predomina la filosofía que el sistema nos ha implantado, The philosophy that the system has Donde no es put in dependiente. here, that we do not depend, donde no es humilde. that we're not humble. Atenta totalmente It goes against contra el plan de Dios. the plan of God. Pero la verdadera familia But the true family, inicia su felicidad it starts with the happiness. humillándose ante Dios. Humble themselves Porque before a God. esta familia Because to this family, le pertenece el reino. the kingdom of God Tenemos belongs. que tenerlo claro. We need to have this. clear. Bienaventurados entonces, dice, Blessed are those los pobres en espíritu. that are poor in the spirit. Entonces la familia es bienaventurada So the family, they are blessed cuando renuncia al orgullo espiritual, when they renounce to the proud, spiritual cuando pride. renuncia al autoindividualismo When they renounce to myself, to the y I, cuando renuncia and when they a la renounce autosuficiencia emocional. to the self-sufficiency, emotional self-sufficiency. Se necesita que en la familia So we need in the families haya una humildad mutua, to have a mutual humbleness, donde where no solamente necesitamos de Dios, we not only need from God, sino que necesitamos but we also need reconocer acknowledge que del otro también that the requerimos. we also Eso se parte de la require from humildad. others. That's part of being Dios humble. quiere evitar God wants to que impongamos el yo sobre nosotros. God wants to avoid that we will place ourselves before everything else. En otras palabras, What does it mean? se crea una conciencia It creates a conscience que no es autosuficiente ante Dios that you're not autosufficient ni before God ante el prójimo. and not before man, before others. Cerrando con este primer elemento, And if we close this first, el hogar cristiano es un espacio de dependencia mutua. the Christian home is a place where we need to depend from one another. De dependencia radical en Dios, That from a dependence that is radical in God. donde el dominio individual Well, the individual y el dominion orgullo espiritual and the spiritual pride desaparece will disappear en la familia. in families. En segundo lugar, Second, bienaventurados los que lloran, blessed are those who mourn, porque ellos serán consolados. because they will be comforted. Básicamente lo que está diciendo allí So basically what it says es que es here bienaventurada is that blessed la familia que lamenta, the family that que está are de duelo, lamenting, that they are in que tiene un mourning, dolor profundo that they have this por el pecado deep, en el que se encuentra this deep pain y because of por the la sin condición caída. and because of the las demás the false familias. condition of the families. Este llanto no solo es emocional, This cry is not only something that sino que comes out of también es un emotion, llanto espiritual y but it's also a existencial. cry that is spiritual. Es donde la familia entiende It's where a family they do Comprende understand, they que ha acknowledge roto su relación con Dios y con los hombres. that the relationship with God and man has been broken. Que una familia natural That a natural está bajo el family pecado que impera en is el under mundo. sin that is operating in the world. Y entonces se internaliza So ese quebranto that crying is que debe coming producir inside that will reproduce el que estoy lejos de Dios that I am far from God. y que esto me aleja del prójimo. And that is also separating me from my neighbor, from others. Es bien interesante hacer notar It is very interesting que este tipo de familia será notice consolada, that this family they will be será comforted. animada,
they será will be, alentada. they will be comforted. El verbo fundamental allí, That the verb that we need to see que el here, Espíritu Santo va a venir como consolador. that the Holy Spirit is going ellos to come recibirán here as consolación. a comforted because we Jesús need him. entonces no niega el Jesus, sufrimiento then he doesn't deny suffering que se vive en medio de la familia, that is in the midst of families, sino que lo enmarca dentro de una esperanza but he also put it into a hope de que a pesar de un momento de crisis o de dolor, that even though that crisis or habrá pain is restauración, coming, there will be habrá restoration, consuelo, there will be comfort, será personal, it will be something personal, será para el grupo. it will be for a group. Lo que quiere decir What does it mean? que hay un plan de restauración completo y divino para there cada is a miembro plan of restoration that is complete and divine for de each esta familia person of this family y para cada uno de quienes lo componen. and for each person who Se refleja compounds entonces this un Dios family. personal, So that means No that solamente it is un a Dios God que that ama is la personal. familia. Not only a God that loves families, sino un Dios que ama a un padre, but a God that loves fathers, un Dios que ama a una madre that He loves y un mothers, Dios que ama a unos hijos. and a God that loves children. Entonces, en algún punto So at some point, se experimenta una aflicción profunda, there is a deep affliction. no solamente emocional o espiritual. It's not only emotional or En spiritual. respuesta a esto, And in answer to this, Dios promete God que serán Pro- consolados. He promises that we're Por going él to be mismo. comforted by Himself. El reino no evade el sufrimiento. Kingdom, it doesn't avoid suffering. San Pablo dice que el que se casa Paul says that he va a who tener la marries aflicción en la carne, is going to have affliction on van a haber the situaciones de flesh. crisis, That means crisis. pero también nos dice But I also que el say llanto se va a convertir en esperanza, that the mourning is going to porque el become Dios hope. de consuelo va a Because the intervenir God, de He manera will directa comfort en in cada a familia. direct way in each La family. familia que depende de Dios, The family that depends que ha on God, aprendido that has learned acercarse a Él, to come before Him, tiene consuelo siempre. will always have that Siempre va a haber comfort. respuesta. There will always be an answer. No tendremos que buscar salidas, We will not de manera need to look for externa. an answer outside. no tenemos que utilizar estrategias, We don't need to look for sino que Dios strategies. mismo, But God en Himself, su consolación in His comfort, y por causa del conocimiento que tiene de cada familia, and because of the knowledge that He has of each family, va a saber He's going to know qué necesita what they cada need. familia. Each family. Va a saber needs. qué necesita What He will cada need. miembro de esa He familia. will know what each member of the family Eso nos needs. ayuda a entender That will help us to que en understand medio de esa diversidad de that in familias the middle of this diversity of families, tenemos un Dios que también es diverso para responder we also have a God that is diverse to answer. y que nos va a dar en respuesta He will give us as Lo an que cada answer uno necesitamos what each of us we para need ser consolados. to be comforted. Básicamente se cerraría con esto: So basically we'll close Ser with consolado this. To be es comforted llorar con alegría, is to cry with happiness. es tener la esperanza Is to have that de hope. que ha pasado un momento difícil, That even though you've gone through Pero a veo difficult una luz moment, but we brillante. can see a bright ha light. finalizado el túnel, That the tunnel has y me finished. espera And what un is momento waiting for me poderoso is a powerful time donde encuentro la razón when I can find the reason de ese sufrimiento of that y suffering. entonces me voy a gozar en el So Señor. I will rejoice in the Lord. No soy consolado I'm not comforted si no sufro un momento de crisis, if I don't go through pero ese crisis. momento de crisis And that moment of crisis no se realiza will not happen con el ánimo de que usted sufra solamente, not only just for you to suffer, for Sino the con sake el of your propósito suffering, but with the purpose de que hay un Dios that there is a God que va a extender sus alas that is going to y que stand lo His va a wings remontar a usted sobre ellas and that is going para to place you atravesar above Him esa dificultad y ese so that momento you de go crisis. through that moment of crisis. Luego dice: bienaventurados los que lloran. Then He says, blessed are those who mourn. La familia cristiana The Christian family debe entender must need to que understand asume el sufrimiento that they will assume their como suffering camino de gracia. as a way of grace. Asume el sufrimiento They will assume that como suffering una bienaventuranza, as a beatitude ya que el Señor because the Lord se va a manifestar will manifest en una de Himself sus máximas expresiones in one of His en maximum cuanto a su carácter. expression. Él es Talking about His character. consolador. He is the comforter. Él es consolador. He is the comforter. Él va a venir sobre He's usted going to come when y you- le va a abrazar. and He's going to embrace Usted no va a you. tener que mendigar, You're not going to sino have to que come as a Él, beggar, but He Himself, comprendiendo su dolor y su angustia, who understands your pain and your Le anguish, va a abrazar. He's going to embrace you, y usted va a estar and you're going to be en sus brazos. in His Usted va a poder correr arms. You're going to be able to run hacia Él to Him con toda confianza. with all Y ciertamente with
trust y and ciertamente certainty, le va a sentar and He's going to place you en su regazo, in His laps. ya que ante su presencia Because in His somos presence, niños. we are like children. La familia es niña ante su presencia. The family, the children are in His presence. La familia cristiana entonces The Christian family, therefore, anhela they long for activamente actively esta justicia divina, this graciousness, this divine no como algo graciousness. individual, Not as something sino individual, como una estructura relacional y emocional. but as a structure that is emotional. Nosotros como familia, We as a family, Dios quiere ubicarnos en medio de una sociedad God wants to place us in a society. y nos va a dar ubicación. He's going to give us an ubication. Y es ahí donde precisamente como hijos de Dios, And it's there where we as children of God, el entorno what surrounds no nos va a us afectar, is not going to affect us. porque conforme a su consolación, Because according to his siendo comfort, instalados we're going to be placed. en medio de este sistema, In the middle of that system, seremos luz we will be light y seremos sal. and we will be salt. No mira el Señor que tenemos, The Lord is not going to see what we have. su gracia se va a encargar His grace will de be colocarnos. and we donde will be the one tenemos that que will estar. place us where we need to be. ¿Se acuerdan de Abraham? Do you remember in Abraham? Vive en Uz, He lives in Uz, un lugar que solamente lo conocen él y a su place papá, that only he and his dad knew about. pero Dios lo coloca en un punto, But God placed it en esa tierra que va a fluir in that land leche y miel, where honey and milk a la will que después flow, Moisés los lleva where then Moses y la take que them. Josué conquista. And then Joshua he Ahí nos will va a colocar el conquer. Señor, That's the place that en God el gave lugar in that donde place usted y yo where you and myself vamos a ser, we're going to be. repito, I'm going to luz repeat. y sal de la Light tierra. and salt from the Eso es consolación. That's comfort. Entonces voy a ver a mis hijos So I will be I will sin see la my angustia children without the que el sistema me anguish causa. that the system will Voy a cause. ver a mis hijos I will see my children bajo el concepto under the concept de consolación de Dios, of a comfort from donde God. Él dice, Where He says, en tu simiente, in your seed, serán benditas will be blessed las familias de la tierra. the families of the earth. No solamente usted y yo como padres Not only you and I as Sino que fathers, nuestros as hijos parents, but also our van a children ser benditos, will be blessed independientemente independently de donde nos encontremos, of where we are, del idioma que los of the enfrentemos, language that we del tipo speak, social al que pertenezcamos. of the Ahí seremos social luz. life that we live. We will be light. ¿Cómo se hará? How is it going to Permita happen? que Dios lo consuele. Allow God to No dé comfort lugar a you. argumentos propios, Do not allow self-thoughts to come to you. sino que usted y yo debemos depender como familia. But you and I we Del must Señor. depend as a family Tenemos from que ir God. hasta su trono We need to come before para que His Él desde throne, allí so that He from there nos diga dónde will say vamos to a ser us where puestos. we can be. Entonces Él va a ordenar nuestras vidas So He's going to order our en lo lives. familiar, And the desde la family economía realm, doméstica from the economy hacia la crianza de los hijos. to how we raise our children. Y entonces siempre debemos buscar So we are now La must equidad. also seek la verdad truth, y la caridad, quality, porque es allí because it's from there donde usted y yo that you and veremos I, la consolación. we will see that comfort. Luego se habla que bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Then it says, "Blessed are the gentle, for they Los shall mansos. inherit the earth." Está hablando de la familia que debe ser humilde, apacible. It talks about the gentle, the family that must be gentle, humble. Cuando está diciendo débil o pasivo, When it would talk about weak or está empty, haciendo referencia a una fuerza bajo control. it talks about a strength that is being dominated under control. Nuestros planes, nuestros propósitos, Our plans, our nuestros purposes, proyectos our projects, son fuertes they are strong, y trabajamos por ellos. and we work for them. Pero cuando estamos hablando But we are speaking, bajo el contexto de esta bienaventuranza, but under the context of Esa this fuerza. beatitude, that strength está bajo el control de Dios. is under the control of God. En términos un poco más nuestros, And a language more es como that tener belongs to un us caballo bajo is like control, when we have a horse under our domesticado, control, that is already donde been quien domesticated. lleva la rienda, That when we have a pesar de lo fuerte que the pueda reins, ser el even animalito, if it's quite strong, es pasivo, it is passive porque está bajo control. because it's under the De un Dios control of todopoderoso. a mighty God. Entonces, esta mansedumbre So this gentleness es voluntaria. is something that is voluntary. Entonces, aquí ya no lloro, So I do not cry. aquí no solamente soy consolado, I'm not only being comforted. sino que ahora digo, Now I say, colócame riendas,
No, put those reins on me. Reconozco mi fuerza. I do understand my strength. Reconozco mi afán y mi ansiedad. I do acknowledge my Pero anxiety. necesito But I need que tú that you te encargues de dominar esa fuerza. are the one that control this Que tú strength. promuevas en mí, That you promote si a derecha in o me. izquierda, If I go si hacia right or adelante left, o hacia atrás, if I go forward or move porque es la backwards, operación de Dios. because it's the operation of God. Entonces, como esta mansedumbre es voluntaria, So because this gentleness is es something that is voluntary, interior y it's es something activa. internal and it's active. presta atención a esto, Pay attention to this. no es debilidad, It's not a weakness, sino es una disciplina del alma, but it's a discipline of the soul. donde no lloro por llorar, Where I do not cry just No río because of por crying. reír. I do not laugh because I just want porque to laugh. básicamente es el carácter del Mesías. Because it's ¿Quién basically está the operando en character of the nosotros? Messiah that is operating in us. Entonces, básicamente desarrollamos, So basically we Lo que el Señor dice. develop what God says. aprended de mí, Learn from me que soy manso that I am meek y humilde. and humble. Es dejarse dominar. It's just to allow Y him to Jesús dominate está toda la us. fuerza del Espíritu Santo, Is it by the pero strength no of the por Holy eso Spirit. operó. Jesus walked in the ¿Se spirit of acuerdan? the Holy Spirit, but not because of that he operated. Que hay un caso donde Juan y Jacobo Do salen de you una remember aldea that there is a case where donde hay que ir a Jacob predicar. and John, they go to a town y allí nadie creyó. where they go to preach and no one believed. Salen a un lado They go y básicamente prueban su mansedumbre. and they test there that En they've been Jesús está todo el humble. poder del Espíritu Santo. And Jesus is there with the Pero está power of the dominado por el Spirit, Señor. the Holy Spirit, but he was ¿Qué le dicen? controlled by God. ¿Qué le dicen los apóstoles? What do the apostles say to him? Señor, hagamos descender fuego del cielo. ¿Y qué quiere Lord, toda why esa gente? don't you bring fire from heaven? Pero So ¿qué dice el they Señor? disappeared, but what No does the saben Lord say? en qué espíritu están hablando. You don't know what spirit you're talking from. Y esto es importante And en this esta is bienaventuranza, important in this beatitude, porque es allí because it's from there donde nosotros disciplinamos el alma, where we discipline to our souls, donde nosotros where we entendemos understand que aún nuestros pensamientos y nuestras emociones, that our thoughts and tienen our que ser tratadas por emotions, Dios. they need to be treated by God. problema grande en la familia se vive hoy. There is a big problem in the family causa del nowadays carácter. because of the character. Pregunto normalmente en otros lugares, I ask normally in other ¿quiénes places, son enojados? which one of those Y suffer les for digo, anger? levanten la mano. And I ask them, just raise your hand. El 80% de la iglesia es Maybe enojada. 80% they do suffer for Su carácter no tiene rienda. anger. Su Their carácter no character. tiene rienda. Don't have reins. ¿Y cuántas cosas ha dañado el carácter? And how many things has Por falta character de esta damaged? mansedumbre. Because of lack of this humbleness of being Debemos meek, entender gentle. entonces So we need to understand que frente a ese impulso de that before carácter, this character that's impulsive, frente a esa fuerza que tenemos desde before el the interior, strength that we have inside of us, realmente somos bendecidos we are blessed. cuando sin acudir Where without going to a la violencia, violence, a conquistar las cosas por la fuerza, to conquer things by our own strength, permitimos que la mansedumbre we allow the gentleness actúe act de manera poderosa con todo su poder. in a powerful way with cada all the uno de power nosotros. in each of us. Ya no doy lugar I do not allow a la ira, the al conflicto, angerness, the a la conflicts, gritería, the sino que entrego todo esto but I give all of this al poder transformador de Dios. to the powerful that transforms. Y entonces ya no that respondo belongs to God. So con I do not grito. answer shouting. Ya no respondo con conflicto, I do not sino que reply ahora, with conflict, but bajo now esa fuerza from this que strength quiere imperar en mí, that wants to el dominio be y in el me, control the dominion and de the parte de self-control Dios that comes from God se ha de manifestar. will be manifested. Entonces, Dios So God no me ve con debilidad, won't see me with weakness. no me ve como autosuficiente. No, he won't see me as someone Sino who que is por el contrario, self-sufficient, but Si soy the capaz de opposite. entregar mis emociones, mis If I am sentimientos, able to give him my emotions, my básicamente soy capaz de entregar absolutamente feelings, todo. I can give up everything. Entonces la relación de matrimonio So the relationship va a ser mansamente firme. is in a couple is going to be Se firmly ejerce autoridad gentle. sin violencia. They will practice authority without La violence. corrección no tiene dureza. Correction, it won't be something hard. No hay gestos, no hay expresiones, There are no que expressions hieren o causan daño, or gestures that will sino que damage por el someone, that contrario, will hurt someone. But esa manifestación de Dios en mi vida the manifestation of God in our lives educa con ternura firme, will educate with a gentle, pero a la vez manifiesta firm gentleness. la plenitud del amor de Dios. but it will also manifest the plenitude, Destruyendo the fullness of God. La violencia, And it will destroy la violence, arrogancia, arrogance, los malos tratos,
bad treatments. dejando sin poder So it will not give any power esa violencia to that violence. que caracteriza al ser humano. Characterize human Nosotros beings. estamos en un tiempo bien difícil, We're in a very difficult time donde no es fácil ser where it's manso not easy to be y hay gentle. accesibilidad a la violencia. And we are more accessible to violence nowadays. Si ustedes notan, la gran mayoría de rostros If you see most hoy son people, fuertes, they seem to be quite strong. son expresiones muy marcadas, There are expressions that are Y en casi very, todas very ellas marked, and in most of them hay dureza. there is hardness. Es difícil hoy ver un rostro apacible. It's difficult to see a gentle face when you Es go casi out. que imposible ver un rostro cariñoso. It's almost impossible to see a gentle face Vaya when you donde go usted outside, vaya. wherever you go. Porque inclusive si usted va a requerir un servicio, Because even if you need a service, le you need atienden con something, rudeza. they will be quite hard. And Si usted va a consumir algo, if you're going to le consume atienden con something, rudeza. they will be quite hard. Y eso on que a you. ellos les pagan, Even though that they've por been prestar un paid servicio. to render service, esto me lleva a pensar it will take me to think cuando estamos en el hogar, when we are at home, donde es un deber y un compromiso, when it's a commitment, se hace más difícil esto. it's even more difficult. Entonces es fácil, So it's easy. hablo de un contexto latino, If we speak as que la esposa Latinos, when the wife anhele que sean las 5 de la tarde. is just waiting for 5 o'clock to be, No para decir buenas tardes, mi amor, ¿cómo not te to say, extrañé? oh, my husband, I miss you so much. Te estaba esperando. I was waiting here Hay for unos you. asuntos que arreglar. We need to, Y we no hay need to una sort expresión de something out. cariño y de amor, There is no expression of sino love, que de una vez infunde terror y but temor. it's like a fear being implanted. ¿Y la respuesta del hombre cuál es? And what is the answer from man? La misma. The same. Porque él también estaba esperando que llegaran las 5 de la tarde Because he was also waiting for 5 para decir por o'clock qué las cosas están así. to ask why is everything this way. Y es ahí donde se arman. And is this what Los we can tremendos see? conflictos. Those big conflicts. Entonces, en este caso, So in this case, la doctrina del dominio propio en el amor, the doctrine of es self-control in fundamental. love is fundamental. la mansedumbre Gentleness es una virtud activa, is a virtue that is active. da fruto todo el tiempo. It bear fruit at all La times. mansedumbre no responde, Gentleness estado doesn't emocional. answer to an emotional state. la mansedumbre responde a un Gentleness estilo de vida. answer to Totalmente. a lifestyle. Tenemos totally. problemas, We have problems. suena duro esto. It is gonna sound hard. Bendito sea el nombre de Dios por ellos. Blessed be the name of the Lord because of them. Porque tenemos un Dios Because we have a God que va a operar de manera that is poderosa. going to operate in Porque a powerful Dios way. mismo, Because God Himself, gracias a que ha transformado el carácter de mi because He vida, has transformed por causa character in de my su life. visitación, Because of His por causa visitation. del Espíritu de Dios derramado en nosotros, Because of the Spirit of God that was poured on no us. hace que pierda autoridad, He will not allow us to sino lose que esa authority. autoridad ahora es, cierto, mansa, firme, But that pero authority sin now violencia. is gentle and firm, Cuando but el without Señor habla violence. en cuanto a Moisés, que el hombre más manso sobre la tierra, When the Lord speaks about Moses, that he was the most gentle on the earth, no está hablando de una falta de carácter, He's not talking about someone who didn't have Sino de un character, hombre. but a man. que ustedes, si ustedes se acuerdan, If you tuvo remember, que huir 40 años, he had Porque no to fue stay manso. 40 years because he was not aunque él gentle. ya tenía una idea de que iba a ser, Even though he already had an especial idea en of why Dios, he was going to be something special frente a un in pequeño God, obstáculo, la pelea entre dos, when he had a little asesinó a uno obstacle, de ellos. he was fighting against someone, he killed that 40 person. años para aprender a manejar 40 mansedumbre. years for him to learn to be gentle. Cuando vuelve ahora ya formado, When he came back, Cuando that ha pasado he was esa already escuela formed, that de he went through the dependencia de su school dominio en Dios, depending ahora on ya dominion no. in God. Now he doesn't do this. va a asesinar a nadie. He's not going to kill anyone. Ahora va a querer operar Now he's going to conforme al operate plan y al propósito de Dios. according to the plan and purpose from God. Firme. Firm. Le dice a Faraón, He goes and says to Pharaoh, deja salir a mi pueblo leave my people para que le hagan go, fiesta al Dios de los cielos. so that he can celebrate the God of heaven. Faraón se burla de él. Pharaoh just laughs at En him. tiempo anterior, And those si times, ustedes leen bien Hebreos 11, if you read this, Moisés podía haber sido heredero del trono. Moses, he could have been the heir from the Qué throne. fácil hubiera sido llevarse a un rincón How easy it would have been al for faraón de him turno. to say, Pharaoh, come here. y así no me gusta. I don't like this. Y sale y se presenta y And just saca a goes su and pueblo. says, look, let's go. Pero conforme, But he did not operate A su according carácter. to his character. actuó conforme He acted al plan y a la according bondad de Dios. to the plan Su carácter puesto. and grace of God. en las manos His del character Señor. was placed before the hands of God. Así que entonces,
Therefore, usted y yo, you and I, nuestra autoridad, our authority, la que tenemos como padres, the one that we have la que as se tiene como parents, madre, as y dads la que and tenemos moms, como hijos, and the ones that we have as children, debe ser modelada por Dios. it needs to be Debe ser molded by tratada God. por el Señor. It needs to be treated by God. Cada uno va a ocupar, Each of us is going to el lugar que le occupy corresponde. the place that belongs to them. va a recuperar su estatus, They will recuperate their pero status, lo va a hacer but they will do it. reflejando el Reflecting carácter de Dios, the character that el comes carácter from God, del Señor. the character from Jesus. Y entonces la familia ahí And the family there va a disfrutar de este bien. will enjoy this. Aparece después, Then bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be satisfied. Lo que está diciendo allí el pasaje, What is saying here, una vez más, es que son bienaventurados, dichosos, once again, o that they are tienen blessed, bendición, that they have the blessing. todos aquellos All of them que están teniendo hambre. that have this Pero podríamos hunger. decir, ¿hambre de qué? But we can ask, hunger for what? Ciertamente hay una metáfora aquí. There is a metaphor, metaphor there. Lo que está construyendo ahí el Señor What the Lord is building here es crear en el hombre is to create in man una necesidad, a need. así como lo biológicamente requerimos. So, as we do have it biologically. En otras palabras, In other words, ahora aquí es una necesidad absoluta now it's an absolute para need sostenernos to en sustain el diario us vivir. in the daily life. Usted necesita fuerzas, You need strength. tómese un buen desayuno. You need to have a good breakfast. Si quiere disfrutar de su trabajo If you want to enjoy your Almuerza. job, you need to have lunch. y si quiere disfrutar de su hogar. And if you want to enjoy Cena. your home, then you have Si dinner comprendió with them. eso que acabo de decir. You En el understand that what I desayuno se just toma said? fuerzas para su vida, para su día. During breakfast, you have the En el strength to almuerzo, go through the usted day. refuerza su In ser. lunch, you restore your being. En la cena trata con su familia. And at dinner time, you treat with your family. A eso nos quiere llevar el Señor. That is when the Lord wants to take Que us. en nuestro desayuno, en cuanto a Él, That in our breakfast, sea que me dé according fuerzas to para Him, enfrentar lo que tengo He que will give enfrentar. me the strength so I can go through my day with En cuanto with al all the things almuerzo, that I need to go. When I have my lunch, Tener claridad en mi trabajo, and en el the llamamiento, eternity and the calling that He en lo has que Dios given me, ha my establecido. workplace, what God has y given mi me, cena and my dinner, para vivir en familia. so I can live with my family. Tener hambre y To sed have that hunger, that del Señor. thirst from God. Las bienaventuranzas ciertamente The beatitude certainly, nos van a llevar they will take us a lo que es el plan realmente establecido por el Señor. to that plan that is being established by God. Jesús está diciendo God is saying here que no solamente Él quiere un orden justo, that He doesn't only want a Sino que just nos está order, llamando but He's calling us a que se establezca en nosotros so that Su we can see voluntad, established His will, que es perfecta, that is perfect, su voluntad, His will, que es recta, that is right, una voluntad que His nos will, ubica en medio de una sociedad. that will place us in the middle of a society. Un pequeño testimonio. I just want to give a testimony. Cuando el Señor llama a nuestra familia, When the Lord called our soy de family, Bogotá, He's from Colombia, Bogotá, Colombia. vivo el tiempo de violencia más fuerte que se supo a nivel mundial, años 80. He experienced the times of Colombia and Bogotá. They lived a lot of violence in the 80s. Vengo de una familia muy humilde, muy pobre de allí, Come from a very humble family donde socialmente no se da nada por nadie. where socially they don't give anything for anyone. Y donde las familias que allí tienen nombre And where the families that they do have a name, se caracterizan por ser violentas, they are violent. por hacer parte de mafias. They belong to mafia. La idea es, entre más malo sea usted, The idea is the más ha llamado la atención. most evil you can be, you will be the Pero cuando Dios sin, se acerca, popular. But cuando when Dios se aproxima, God comes for you, nos saca de ese círculo. God takes us from that Él quiere darnos nombre. society and He gives you a new name. Términos como, por esta familia no damos nada, Those terms that they will say, we won't give anything for this family. era muy frecuente para con nosotros. It was something that was frequent for De our hecho, nuestra family. familia ninguno había sido cristiano nunca. In our families, none De of us parte were de materna y de Christians, parte paterna. both from my mom and my Pero el dad's Señor side. decide intervenir. But the Lord, He decides to intervene. Mi mamá se convierte, My mom comes to God. unos meses después, Then a few months 4 de later, sus 6 hijos nos convertimos. 4 of the 6 children, they come to Estamos the Lord. caminando en el Señor. They're walking in the Lord. Jamás pensamos We never thought que iba a haber ministerios en medio de nosotros. that they were going to be minister among us. Pero mi mamá fue pastora. But his mom was a pastor. Tengo una hermana que es pastora. A sister that is also a pastor. Soy yo como pastor. He is a pastor. Tengo otra hermana que es pastora. Also sister that is a pastor. De 17 sobrinos, 17 de 19,
19 todos están sirviendo en el nieces and Señor. nephews. They are En serving the una Lord o en otra área. in one or Y esto another gracias a la area. intervención And that was que el thanks Señor ha to hecho the en medio de intervention nuestra familia. that God did in the family. Resalto esto I want to porque miren que es highlight muy this importante because it's very important. la necesidad de mostrar hambre y sed de The justicia. need to demonstrate that hunger and thirst for His presence. Cuando hablamos de decir que tengo hambre y sed de justicia, When we speak about having that hunger and thirst for righteousness, una vez más decimos, we say, haz tu voluntad en nosotros. do your will in us. Establece tu reino en Establish your nuestras kingdom vidas. in our lives. Quiero contarles algo en medio de todo este testimonio. I want to share something in the midst of A mí me this encanta ser testimony. pastor. I love to be a pastor. Ustedes no se imaginan cuánto. You don't understand Pero me ha how llamado much. como misionero en el último But now He tiempo. has called me to be a Llevo más de missionary in the 23 last años time. como misionero. It's been more than 30 years as a Y hace más o missionary. menos 10 años And around 10 comprendí years lo que ago, significa hacerlo. and I understood what it meant to be. Durante todo el tiempo anterior lloré Because in the por no ser time pastor. before, I was crying because I y me wasn't pregunté being a pastor. desde lo más profundo de mi ser, And then I asked ¿por qué no from soy the pastor? inside of me why I'm not a ¿en qué he pastor. fallado? ¿Qué Have I error he failed? cometido? Tuve que experimentar el hambre y la sed de Él. I have to experience that hunger and thirst that comes El from Señor Him. luego expresó Then the Lord expressed el por qué me tenía como misionero. why He had me here as a Pero tuve que missionary. manifestar But I had to manifest un hambre y una sed. the hunger and por a su thirst justicia. for His righteousness. El término justicia significa Righteousness hambre y means sed por su voluntad, hunger and thirst hambre y for His sed will, por su plan. for His plans. Como familia As families, tenemos claro esto, we have this que la clear, familia debe tener hambre y sed de that the Dios family must have hunger and thirst for para God, poder encontrar so that we can encounter propósito the purpose a que se he llamado. that we have been called. Toda familia Each family tiene un propósito en has a Dios. purpose in God. Hay un plan. There is a plan. Y sé que eso suena como cliché, And it might sound like a cliche, pero but cada familia en Dios tiene un plan. each family in God has Absolutamente todas las a plan. familias. Every single family. No importa It does de not dónde matter provenga. where you're coming from. Puede ser de una familia de prostitutas, Rahab. It could be a family of prostitutes as Puede well. ser de una familia de extranjeros. It could be a family of foreigners. O puede ser de una familia Could be que a family casi es quitada de that la was almost raíz taken en from cuanto a the lo root. profético, que es From the David, prophetic, la that familia is de David. Isaí. Pero Dios estableció su voluntad. But Porque en God los tres established His will, casos because in the three Se estableció cases, hambre y sed de justicia. the hunger and thirst for righteousness Rahab was dice, established. Rahab ¿qué says, puedo hacer para ser salva? What can I do to be Hambre y saved? sed. Se le da un Hunger and cordón thirst. para It que will, cuando venga el ataque de Josué, a a ella cord no is se le given, ataque. Rob, no, come on. A rope? See? A rope is given for her so that she can kill when she has the Luego aparece, then appears, en este caso, in Ruth, this case, una mujer extranjera. Ruth, a woman that is a foreigner, Pero Dios la ubica but God places porque ella her mostró tengo hambre y sed de justicia. because she showed that she had a ¿Cómo hunger and dice thirst for esto? thirsty. What is? Tu pueblo será mi pueblo. Because she says, your Tu Dios people will será be mi my Dios. people, your God will be my God. Hambre y sed de It's that hunger justicia. and thirst for righteousness. David antes de ser ungido como rey, God, before being anointed as a muestra su king, hambre y sed de justicia. he shows his No basado en el Salmo hunger donde dice mi alma and tiene sed y thirst. anhelo de ti, Have you read this psalm that sino says que lo dice en el Salmo 23. in Psalm El 23, Señor es mi the Lord, He is pastor. my shepherd. Hambre y sed de That's justicia. showing that He's had that hunger and Se thirst debe for considerar righteousness. entonces We need to consider that. la justicia como comida y bebida Righteousness as que debe ser food digerida and por drink cada uno de that needs nosotros. to be had for on each of us. Y el término aquí justicia And the term that is used here, implica su righteousness, voluntad, implies His will, implica su plan. His plans. Como misionero he aprendido algo. As a missionary, I have learned something Debido a la variedad de conferencias because of the variety of conferences y contextos en los que he estado. and contexts that I've been He to. estado con iglesias grandes, Been to churches, big churches, iglesias pequeñas, smaller churches, de ciudad, from cities, de aldeas from towns, o de etnias. villages, Y en todas he visto. and in all of them Que hay un I've plan seen de Dios. that there is a plan from God. Hace poco conocimos Just some time ago we a una met mujer de una etnia. a woman from Tiene más de, ethnic group. tiene más de 70 años ella. She was over 70 years. Sobre los años 80 y 90,
around the years 1890. Unos misioneros llegaron al lugar donde ella reside. Some missionaries went to the place where she lives. Ella estaba casada con sus hijos, She was married with her children. pero el Señor coloca en esos misioneros But the Lord places in those missionaries que la saquen del país to take her from y the se country preparen otro. and take her to another Les country. pagan allí absolutamente todo. They pay everything for her. Ella responde juntamente con su familia She a ese answers with llamado. her family to this calling. Se preparan, She prepares estudian herself. 5 años, They study 5 years. establecen un ministerio, They establish a ministry. pero llega el tiempo del cumplimiento. But the fulfillment of that, Ella se the convierte en fulfillment teóloga. time, sorry? Se convierte en teóloga. She becomes a Pero recuerda que Dios le habló theologist. But remember that God spoke to her. en base a su hambre y sed de justicia, According to the hunger que and ella thirst quería that she que had su for etnia righteousness, that she wanted to see the ethnic group recibiera to receive lo que ella estudió. what she received. Decide abandonar ese país So she left that muy moderno, country contemporáneo, that he was modern, y vuelve a su etnia. and she goes back to that Y allí se village, establece. and she established herself. Eso se llama hambre y sed de justicia. That is called hunger and thirst for righteousness. Responde a una voluntad. She answered to that will. Ella se alimentó conforme She fed herself al desierto que tuvo que according pasar. to the desert, the wilderness that she Pero después del experienced. desierto, But after the ella va a la wilderness, tierra prometida. she goes to the promised ¿Cuál es la tierra land. prometida? Which one was the El lugar promised donde ella land? reside. The place where she Ya no was born. llega la mujer She's not anymore que the no sabe woman nada. that doesn't know anything. Ahora llega una mujer Now it's a woman que está capacitada that is en medio de una capable comunidad in the midst que of no a tiene quien le community enseñe. that don't have anyone that teach them como familia. as families. Encontró un plan. She found Como that familia plan. encontró As un family, propósito. she found that Por cuanto purpose. tuvo hambre y sed de Because she justicia. had that hunger and thirst Y for vive muy righteousness. orgullosa. And she's very proud, Muy feliz very happy de su labor. of what A she's pesar de que doing. perdió comodidades. Even though that she lost some comfort, A pesar de que a su vista propia even though through the sus hijos own no eyes, alcanzaron lo que ella maybe quería. the children couldn't fulfill what they wanted to do. Pero está claro But she que understood alcanzó lo que Dios quería para su vida. that she found what God had for her life. Les estoy hablando de una mujer I'm talking about que en la woman actualidad that now es vicepresidenta she's the vice de la president asociación of the de association iglesias of churches a la que ella hace parte, to those that donde son she's a más de part of. 450 iglesias. There are more than Pero ella 450 churches. es but como she mujer is as a la woman, jefa, ya que en like las the boss, etnias because in the se ve de ethnic esta groups, forma. That's what they say. Ella es la She's que the boss. casa. She's the one that marries Ella es la que people. da la cena. She's the one that gives Ella es la que Dios la food. utiliza para liberación. She is the woman that God Ella es la que recomienda qué hacer. She's the one that give advice. Encontró un propósito She found a purpose para cada familia, for each family. independientemente de donde estemos. It doesn't matter where we are. Dios tiene un propósito. God has a purpose. Y quiero invitarlos a que caminemos sobre And I eso. want to invite you to live in this. Y esto es lo que provoca Yeah, and this is el what this tener hambre y provokes. sed de justicia. When we have hunger and thirst for Porque entonces Dios va a righteousness. traer una transformación Because God personal. is going to bring a Y hace una personal transformation. restauración It's going to bring a del orden restoration divino of the en cuanto a divine su order plan to His plan Y en cuanto a su propósito, and His purposes. uno ve entonces You can see them reflejada en la familia reflected in the la families, plenitud del the reino. fullness of the kingdom. Ya que el Señor Jesús dijo, Because Jesus said, el reino de los cielos the kingdom of God ya está is en medio de in the vosotros. midst of you. Hay que anhelar vivir en la justicia. We need to long to live in that righteousness. Ese es un fundamento bíblico. This is a biblical fundament. Luego dice, bienaventurados los misericordiosos, Then he says, blessed are the merciful, porque ellos alcanzarán misericordia. for they shall receive mercy. Una vez más no se refiere a una emoción interna Again, it doesn't talk about an internal emotion. que nos invita como familia It invites us as family al perdón, for forgiveness, ayuda a los necesitados, help those that are in need, piedad hacia el afligido, to have mercy for those who are solidaridad afflicted, con los marginados. to help those who are outcast. Esta bienaventuranza That beatitude lleva a la familia a reconocer will take the family to en acknowledge virtud de Dios in the virtue la that comes from necesidad del God, prójimo the need for the neighbors, for responder the others, and to desde el answer corazón de Dios. from the heart of God. No responder de lo que percibo, Not to answer from what I perceive, sino responder desde el plan de Dios. but to answer from the Esto es plans that comes from God. superimportantísimo. This is very important. Ya que en esta bienaventuranza Because in this se beatitude, alcanza el segundo mandamiento. we can see the second Amarás a tu commandment. prójimo You will love como a ti your mismo. neighbor as yourself. Y hoy sí que necesitamos de esto. And how much do we need this today? Es impresionante ver Is it
en un viaje misionero que tuve por Centroamérica, And it's important to say, I had a missionary en trip una de las in ciudades South más America, violentas in one of the cities that is del more mundo. violent in the Yo iba world. en un bus I was traveling in a coach, y se parqueó frente a un poste and it eléctrico. stopped in an electrical post, Vino un hombre y apuñaló a una mujer en el corazón. and a man came and he just stabbed a woman in the heart. Yo quise bajarme a auxiliarla, I wanted to come down Amor to al help prójimo. her, love to your neighbor, pero me dice el acompañante, but the person who was No there lo to haga, me, you cannot come down, porque le van a inculpar. because they will say it Aunque was usted no you, lo hizo. even though it wasn't you. La sociedad atenta directamente Society is contra el amor now al prójimo. tempting with Entonces love se to crea your el temor neighbor. So that de que aunque creates usted that puede fear, amar, because even though you no want to tengo una love, actividad o una acción frente you a ese cannot amor have al an prójimo. action to demonstrate that love to your neighbor. Muchas de las asociaciones, Many of the fundaciones association prestan atención a veces foundations, al prójimo. they will pay attention to the Pero to the no other, to descansa others, to people. En el amor de la bienaventuranza, But it does not rest de ser upon the misericordiosos, beatitude of being merciful, sino en el bien but in the good de personas que ayudan of those who are y helping. satisfacen una necesidad de sus sueños o And metas they satisfy de quien that. preside una organización. They satisfy that those realmente plans no and hay objects of that expresión person that is maybe organizing that de amor al foundation, prójimo, but they don't really show that sino love que se to the neighbor. utiliza But what they use La there, necesidad del prójimo the need of those para el ego for the de alguien que self-promotion, piadosamente for se quiere someone mostrar. that wants to show themselves to the society. A mí me impresiona eso, That's something that porque en impressed me, Sudamérica, sobre because todo in South America, Centroamérica, in se Central experimenta America, mucho eso. you can see that a lot. Hay gente que pide para ser misericordiosos con el necesitado, There are people they're asking people to help so they can show mercy to those who need. pero no llega ni un 10%. But de lo que se not pide even a 10% of what para they ayudar al receive necesitado. gets to those who are in need. Entonces, por cualquier ala que usted vea, So for any part that you can say this, es difícil hoy amar al prójimo. it's difficult to love the Y neighbor. es tan difícil And it is so que difficult inclusive en el matrimonio se vive hoy esto. that even in marriages you can say this. Tú tienes tu vida, You have your own life, yo tengo la mía, I have mine. aunque estamos casados. But we're married. Tú tienes tu espacio, You have your space, yo tengo mi I espacio, have my space, aunque estamos casados. even though we're married. Porque si usted fusiona eso, Because if you ¿Es tóxico? combine this, that's toxic. usted ha hecho daño. O sea, You mean atenta damaged. contra lo que la sociedad Against establece. what society has established. A mí me impresiona cuando el Señor le da la promesa a Abraham. When God spoke to Abraham, when he gave us the promise, Si ustedes notan, if you notice, Dios le there, habla en una edad adulta a ambos. God speaks to them when they are old in age. 90 años Abraham, 80 Sara. 90 years Abraham Les dice que van a and tener un Sarah hijo. has 80. ¿Qué It cree que says that les they enseñó el will have a Señor? child. En estos 10 años, What do you think that the Lord says to hacer them familia. in those Si years? ustedes ven todas las The family. bienaventuranzas, todas en ellos se ven reflejadas. If you see all the Beatitudes, we can see them reflected in them. En este caso tomo In this case, how? la de la ser misericordiosos. To to be merciful. Por favor, quiero que me entiendan. I want you to understand me here. En cuanto al amor al prójimo, When we love our neighbor, Sara en su desespero Sarah, she Ve was que no puede tener hijos. desperate because she sees that she pero cannot no hay have amor children, al she cannot prójimo bear porque le children. dice a Agar, But there is Hágame no usted love favor. to the neighbor because she goes to Agar and she says, go y le and voy a you quitar sleep su with my hijo cuando husband. nazca. And when you have your Esto no children, es I amor will al take it with prójimo, me. hermanos. That's not love to your neighbor. Pero se concibe desde esa idea. But it's being conceived by Y Dios no that cambia su idea. principio. And God doesn't change his Tuvo un principle. hijo, está They have bien. a child, okay? No hay problema. Okay. Pero no será el hijo de la promesa. But that's not the child of porque the no está promise. concebido Because it's not bajo la idea conceived. de ser But misericordioso. the idea of being merciful. Y aunque este niño más adelante llora y Dios lo atiende y da una Even though promesa, this child later he cries and God comes to him and give them a promise. el verdadero amor se da The true love de misericordia shows of mercy cuando Dios actúa con Agar. when God acts No la abandona Agar. por causa del niño que llora. He doesn't let her there to die entonces because Dios of the tiene que child that is enderezar crying. algo. And God needs to rectify Y tiene que something. quitar esa idea de toxicidad. And he needs to remove that idea of toxicity. Porque le dice a ellos, ustedes van a ser los padres. Because he says to them, you are going to be the Les parents. enseña a vivir juntos. That he teaches them to live together. Aunque no se habla nada de cómo era su estilo de vida antes de la promesa, Even though we cannot see how was the life before the como promise, estilo de vida, the lifestyle, sí se habla it de su speaks estilo de vida a partir de la promesa.
about the lifestyle after the Usted se imagina dos promise. personas que no tienen razón de ser aparentemente, Can you see two people that might not have a reason to be? pero que ahora Dios les dice, But now God says van to a ser them, padres. you're going to be parents. yo me imagino que cuando comprendieron esto a la plenitud I can divina, imagine that when they understood this in the divine Abraham fullness, no ve a una abuelita. Abraham, he didn't see an old woman there. No sé qué término utilizarán A acá, grandma, I don't know pero what en term you Centroamérica use. dirían vio una patoja, But in South America, 15, what can I say? 17, 18 años. He saw a very young Y Sara woman. no ve a un abuelito. And Sarah, she doesn't see Sara ve a un a hombre grandpa. fuerte, She sees a robusto, strong man. A strong man. con el cual To him, va a disfrutar she's going to enjoy para poder hacer familia. so that she can have a family. Hasta el punto se llega To this point, we que en la can última see visitación con respecto a la familia, that the last visitation promesa de with su family hijo, and the promise of the le dice al child, Señor, en un año. the Lord says in 1 year. O sea que era un espacio de 3 meses So it was a time of 3 para el months embarazo. to get pregnant, to become pregnant. Básicamente está diciendo, Basically, he was saying, para que ustedes aprendan a ser misericordiosos, it's for you to learn how su to be luna de merciful. miel Your honeymoon va a ser de 3 meses. is going to last 3 months Para que van a aprender a hacer esto. because you're going to learn how to do Y this. ustedes ven que ese principio expresivo lo aplican en medio de sus familias. And then the de Lord quienes teaches to trabajan con live this in the en medio family, de these sus principles. empleados, He sent en out medio de his sus servants esclavos. in the middle Y of lo the aplican en medio de las slaves. conquistas que ellos hacen. And they even they applied this principle in all the conquers that they La have. misericordia The mercy. es necesaria hoy en las familias. Mercy is needed in the families. Nosotros vemos al hijo perdido de un amigo o una amiga. We saw the lost son of a Y el friend. comentario que hacemos es, And what we gracias say a Dios is, no me tocó esa suerte. oh, thank God, I'm not experiencing that. Pero eso no es la voluntad de But Dios. that's not the will of God. ¿Sabe qué dice el Señor con respecto a esto? Do you know what the Lord says about Si hay una this? persona adulta, mayor, If there is a person que aunque who no hace is parte de mi núcleo familiar, adult, that maybe is not part of the tengo que verla family, como madre o como I need padre. to see them as a mom or as a dad. Si veo a un joven, If I see a young aunque no haga person, parte de mi núcleo familiar, maybe if he doesn't belong to the part of my family, tengo que verlo como un hermano. I need to see them as a brother. Y si veo a un niño, If I see a child, aunque no sea mi núcleo familiar, even though it doesn't tengo que belong to verlo my como un family, I hijo. need to see it as my eso own se llama child. misericordia en la Biblia. That is what is called mercy in Principio the, que hay que in the aplicar Bible. It's a principle en that we need to medio de apply las familias. in the middle of the families. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles Do you remember with the apostles? interrumpieron la visitación de los niños? They stopped the children coming. Y básicamente está diciendo, And basically they were ustedes no han saying, entendido el objetivo de los niños. you did not understand En los what Salmos se the dice, children are de there for. ellos In Psalms it Se says, funda la alabanza. from then worship, praise is funded. Ellos a través de sus acciones They, through their de sus actions, palabras y de sus through their comportamientos, words, through their behavior, declaran lo que Dios hace they declare what God does. y disfrutan de esto. And they enjoy, Pero los mismos enjoy that. apóstoles, But the Quienes tienen que apostles, establecer principios, the ones that needed impiden la to put venida del the niño. principles, they stop the children from Por eso el coming. Señor dice, no se lo That's why impidáis. the Lord says, do not, Ellos do not- querían let, venir them, let them come, let them come. They a su wanted to regazo del come Señor. to sit on the Jesus. Un ejemplo muy claro entonces de la misericordia de Dios. It is a clear example of the mercy of God. Usted va en cualquier lugar, ¿no? Y hay un niño que molesta, You go cansa, to a place, any place, and you see a child that maybe is just debido a la acting falta de up. misericordia que decimos. But due to a lack of ¿Dónde mercy, están what los do we padres de say? este niño? Where are the parents of this child? En Sudamérica o en América se dice, es un In South terremoto. America, he is like an earthquake. We say Este that niño es children. incontrolable. That child, you cannot stop them. That Esa es doesn't la have idea control. normal. That's the idea that we do have there. Pero si usted ve el pasaje bíblico, But if you understand ¿qué this, diferencia hay de this esos niños Bible, con what's los the de hoy? difference between those children and the está el children Señor from today? operando milagros, está The Lord orando por sanidades, he was está praying enseñando for miracles. doctrinas. ¿Y quién cree que He está was por allá teaching gritando haciendo doctrines. terremoto? And what do you think the children were doing there? They were shouting and Y being cuando an uno earthquake. de ellos decide levantarse y mirar al Señor, And when one of them decided to come Y se to va the corriendo Lord, para and donde they él. just ran to them. si ve la expresión natural es, You see the natural lleguen al expression? Señor. Don't come to God, to the Lord. aquí hay algo muy clave y quiero There's resaltarlo. something clear here, and I want to highlight misericordia this. The mercy, Como refleja el amor al prójimo, as it reflects A the los love necesitados. to the neighbor, to el those in niño need. necesita la atención. The children, they do conforme need lo the establece la attention, palabra. as the Bible establishes. Algo que he aprendido también como misionero Something that I have learned as a es que en missionary nuestras escuelas bíblicas de niños is that our Bible No están school, the brindando. children Bible school, is not really giving them
lo que esos niños necesitan. what those children truly need. Porque en la gran mayoría de casos Because in the most Siendo adolescentes, cases, as se van de la teenagers, iglesia. they walk away from church. eso quiere decirnos That algo. means something. ¿Por qué se van? Why are they leaving? Si cuando se ofrece algo bueno, el niño desea If estar when we ahí. give something good, the children Usted they do preséntele a decide un to be niño, un amiguito o there. vecino, You ask them, y usted le dice vamos para la casa. you ask them one of Y el their niño que friends dice, to come to your "No, no", house, y hasta se pone a llorar. and they start Y usted crying, se no, enoja no. y hasta le And puede. you get upset and you're like, ah, El niño quiere estar ahí. because the child wants to be there, stay Pero there con with los a niños de la friend. iglesia, en cuanto a estar en comunidad But with de the iglesia, children, to be in the community with the no lloran church, por quedarse, they don't cry to stay at desean church. irse. They want to live. They want to Significa go. que algo estamos haciendo That means that mal. there is something that we're doing wrong. Tenemos que acercarnos We need to a lo que come Pablo enseña en la primera carta, segunda close carta y a to Tito what Paul and Titus en they cuanto al teach pastoreo de los niños. to pastoring, shepherding the Mire, hoy nuestros children, niños, to their children. la historia de Jonás, la historia de David y Goliat, To their children, son and you teach bonitas. them Pero por the favor no le story enseñen John or historia David, en cuanto but a please historia a los niños. don't teach them Enséñenle stories as stories to principios. children. Teach them principles. Tienen que enseñar principios. Principles. We need to teach Historias no principles. crean nada porque historias ven todos los días por Stories, it doesn't televisión, create todos anything los días because ven por they celular, can see it in their ven su phones, propia in historia. TV. They can see your own Entonces history. ya no hay ningún impacto. So there is no impact. Principios. Principles Es lo que habla el Señor. is what God speaks. Es lo que dice el Señor. Is what Lord says. ¿Sabe qué dice con respecto a la juventud? Do you know what Y the los Lord says principios? about the youth Pablo, and Timoteo, principles? Paul, Nadie Timothy, no one tenga en poco tu will juventud. have a Deberíamos little llevar a los you being niños y a los young. adolescentes We should have all the en cuanto a la all the misericordia de young Dios, and the teenagers a to que the les mercy of God, respetemos ese to momento de respect edad, that moment in, Que no sea un in their temor. age, that we are not afraid, que no sea un tiempo de desconfianza that we are o un not tiempo de being desesperanza, we're losing our hope, sino que por el contrario, but Es to un the tiempo donde contrary, afirman it will be a time esos where principios those principles will que be como niños affirmed, aprendieron that when they were para children poder they ser learned, puestos so they can en be lugares especiales. placed in those special places. Libro de for them. Génesis, Genesis, a partir del capítulo 37. from chapter 37. José, 13 años. Joseph, he was only 13. Principio, Principle, la voluntad de Dios. the will of God. Vas a hacer esto, esto y You're aquello. going Tiene to do sueños. this, and this in his dreams. Llega el tiempo The time, donde the time enfrenta una comes realidad. when he has to go through a Su reality. familia lo desprecia. His family, Sus amigos lo desprecian. his friends, Cambio de nacionalidad. he changed his nationality. Ahora es esclavo. Now he's a slave. Vive persecución. He lives persecution. Vive calumnia. He lives lies. Es encerrado He is locked por vivir en la verdad. Principios. because he was living in truth. Those are principles. Se presenta una situación There is a situation that donde comes Dios va a hacer algo a nivel mundial. where God is going to do No hay something quien in the interprete world. esto. There is no one that can interpret está un this. José, But there is a Joseph A quien se le dieron principios. who was given some A quien principles, aprendió a cultivarlos. who learned to develop Y que a su those. momento tiene que dar fruto. And that in that time he will need to bear that fruit. Faraón pregunta, The Pharaoh, he asks, ¿quién puede interpretar esto? who can interpret this? José llega, Joseph comes. interpreta esto. He interprets what he La siguiente wants. pregunta de Faraón The es, next question is, ¿a quién le daremos esta who can comisión? we give this job? Él mismo responde, And he answered ¿en himself, quién más hay? who else is there? No el conocimiento de historias, No the knowledge la of history, sabiduría de Dios, but the principios, wisdom of para God, the poder hacer principles, so that a he lo que can se ha do caminado. Esto what significa is, misericordia. that's the mercy. La misericordia tiene que ver con capacitación y Mercy formación. has to do with formation, with teaching. La misericordia no es ver con pesar a alguien, Mercy doesn't mean to look upon Es someone with tener sadness. pesar It's to have that porque sadness ese alguien because that no es nada en someone el Señor doesn't belong y to tiene que God convertirse en alguien del Señor. and needs to become usted y yo someone somos from God. llamados And you are I are llevarlos called ahí, a to ser bring them alguien to them so that they en can el become Señor. someone in God, in Jesus. Desafortunadamente el tiempo ya nos mató. Sadly, No, no, because no, of time, I think no we nos need dio. to stop here. ¿Cuántas tiene todavía? No, pero yo quiero respetar el